Alrighty, what's good YouTube? What's good? Welcome back sa atong channel, no? As you can see on the title of this video, I'm going to be teaching you my exact approach or strategy nga gigamit sa market for me to be able to withdraw over 10k USD nga payout sa prop firm. So, but before na ko i-explain ang strategy, I'm going to show you first the proof of payout. So, una ta sa proof of payout para di mo makaingon nga char-char lang niya ako buhat-buhat lang niya ako, istorya ba? Para makabalo mo nga tinuod gyud siya nga nahitabo ni nga tinuod gyud siya nga mo akong gigamit and as well as naasad ko ikuan. Ipakita ninyo unya later after aning dili after but before mahuman ng video I'm going to be showing you kung giunsa na ako pagpasar ang usa ka funded ka 50k funded account no 50k challenge account from Tradefy with the exact same approach, same exact strategy nga akong gigamit way back uh, March katong March to May nga akong gigamit nga naka-generate kog over 10,000 US dollars nga payout. So, without further ado, let's go check the charts and I'm going to explain kung unsa akong approach and giunsa na ako pag-trade. So, ako mga examples nga ipakita ninyo dire. It's going to be the example sa mga trades nga akong gipang take. So, I'm not gonna be giving you an example nga wala pud ganin ako gi-take nga trade. Okay? We all know that hindsight is 2020. So, akong ipakita sa inyo, kanang trade gid nga ako gin execute and naagi result. I'm not going to waste your time here. So, let's I'm going to explain first kung giunsa ang strategy, okay? So, let's move on to a clear charts usa and we'll move on to the 15 minutes. So, this is what I would normally do. Uh, okay. All right. Okay, so before this, I'm going to show you the payout first. Okay, so this is the payout that I made over saan tong bulan na ha? From March to June 24. My last payout was June 24, and I got over 10,600 US dollars. So 10,600 pila naman na si let's compute USD to PHP. 10,600 nasa mga 651. So kani usa ka firm ra ni which is Apex ra. So yeah, this one. Di mo makaingon nga din siya tinuod. It's this is what I use. This is the strategy that I'm using. Okay? So okay. So ang strategy nga akong gigamit ani is what they call orb. So orb, unsa man ang orb? Orb is opening range breakout. So opening range breakout, mahitabo ni siya sa tulo ka major market openings, no? So the first session would be the Asia session. So Asia, ang Asia session mag-open na siya. Ang market open sa Asia is 6 a.m. Philippine time. And then ang imong i-measure ana is the first 15 minutes after the market opens. So alas 6 to 6:15, right? So unsa may mong buhaton alas 6 hangtod alas 6:15. You're going to mark out the orb high and the orb low. So man ang orb high and orb low. So I'm going to explain. So mo ni siya. Orb high is this line right here. Moadto ra kag 15 minutes
before the market opens, ako I'm trading Asia session. So daghang kay mga traders moingon nga dili sila ganahan mo trade og Asia kay ang Asia walay volatility, walay mingaw ang Asia, wala kayo move, wala kay makwarta sa Asia. But man, I made this money, I made this payout sa Asia session alone. But I'm not saying this only works on Asia, no? Dili. Uh, Mo-work ni siya maski pag Asia, London, and New York. And the best, mas maayo gani ni siya kung London and New York. Kaya nga naman, ang London and New York, mas volatile sila compare sa Asia. So, for me, di ko ganahan mag-trade og London, di ko ganahan mag-trade og New York kay di ko ganahan magbilar-bilar. So I want the earliest possible, which is gana ko Asia kay Chilra. So yeah, um, first step is to mark the orb high and orb low. So the first 15 minutes, so di ba alas 6, makita nimo na siya diri sa imong charts. If you um, zoom in sa imong charts, makita nimo ang opening nga alas 6 sa buntag. Kani. If you hover your mouse sa pinaka-open, makita nimo diri sa ubos, 6 a.m. Monday, 27th July 2026, 6 a.m. So, gikan og 6 a.m. hangtod 6:15, which is here, 6:15, i-mark nimo kung asa ang high and low. Sa first 15 minutes, gikan pag market open, mark out the first 15-minute high or low. Muna siya gitawag og orb. And then, what's next? After marking the high and low of the orb, Asia orb, maghulat ka kung kanus mo breakout ang price. So, as you can see, ano nga trade, actually wala na ko na siya gi trade ha, kani siya. Example lang na siya nga like ingon ani, ni breakout ang price, normally ang imong hulaton is a pullback, no? A pullback sa orb high and then before ka mosakay. So, ako ang I have my own set of criteria or rules that I need to follow before ko mo trade. So, the first rule is first rule na ako sa Asia, I mean sa orb nga trading or orb strategy. Let's just say orb strategy. And first criteria na ako is mark out the orb high and low. Kaduha, what's next? Wait for a break. For a break of either the orb high or low. Next nga akong pangitaon is the manipulation or whatever you call it, manipulation, liquidity sweep, or inducement, kana. So, unsa man na siya? Unsa may barog ana? Inducement, manipulation, liquidity sweep. It looks something like this. I'm going to show you na lang. Kana na lang akong gitrade ganiha, which is MNQ. Okay. So, usbo na to. Dere. So, una is orb high and orb low. And kaduha, wait for a break. So, I'm going to be showing you. Maabot ra ta diha niya. Ako na explain. But, alis ta diri. Ato to sa Monday. Okay, here it is. So, Monday, makita na ko nga ni break siya, no? Muna yung orb high and orb low atong Monday. So, as you can see, ni break out siya sa uh, sa orb high,
Pero wala ko kakita og inducement or manipulation. Nga naman, dili ko wala ko ni take og long position nga naman. Kay wala siya reaction sa ani nga zone, ani nga level. Wala siya proper reaction nga wala siya indication nga mo pataas siya ang price. Instead, ang nahitabo kung tanawon nimo ni siya nga candlesticks, no? Mura gid siya og kuan, waterfall. So meaning mas kusog ang selling pressure compare sa buying pressure. So basta ingon ani ang porma sa price action, I would not look for longs. Murag di ko tig pangita og long position gud basta ingon ani. Instead, pag aggressive ang selling price or ang candlestick, pag aggressive selling ang barog, I then move to look for short opportunities. Instead of long opportunities or buy opportunities, I'm going to look for sell opportunities. So, ang inducement or turtle soup or liquidity sweep, it looks something like this. Kabantay mo na. Kani siya, kani akong gimark og inducement. As soon as the price gi-reject ni breakout siya sa orb high pero gi-reject siya diretso, unya ang iyang rejection kay aggressive, no? Aggressive nga candlesticks. Dili siya ingon nga gagmay nga candlesticks, aggressive siya. Meaning, basta aggressive ang selling, normally di gyud ka mo buy, di ba? Kay as you can see, mas aggressive man ang selling. So sellers are in control. So akong buhaton is I look for a liquidity sweep or inducement, something like this. Kani. So nganong what makes this an inducement? Kung tanawon nimo siya, if we look at this, kani nga price action daghang traders ani nga ni short. Nga naman kay pin bar, so meaning price is trying to make a new high but it failed. Instead, ni close siya lower instead of opening higher, ni close lower. Dayon followed by another red candle which signifies sellers are in control. So kasagaran mga traders ani makakita og ingon ani, kasagaran ubang retail traders normally mo enter na dayon sila diha and then stop loss would be above the the inducement. So di pa ni siya matawag og inducement not unless ma-break ni siya sa next few candles. Unsay pasabot ani? So ang pasabot ani is ang stop loss mura ba siya i-hunt. I-hunt mo na i-hunt una ang stop loss nimo before na siya mo paingon sa direction nga imuhang gi-predict or imuhang that you wanted to jump in. So kasagaran man god kung mosulod ko ani dayon ingon ani nga price action, naiingon ani nga instances nga mahitabo. Pag enter nimo, few candles after, stop out din ka. Pero after nimo na stop out, ni-deliver pud ang price lower sa imong direction. So, in order for me to avoid ingon ani nga ma-fake out, mag-wait ko og maghulat ko og something like this to happen. And then if you zoom into the 5 minutes, makita nimo nga naa siya supply zone during the pita. I'm just using a basic concept, supply and demand, support and resistance. So makita nimo di siya dire na siya supply dire. Unsa may naa dire sa pikas, consolidation. So makita nimo dire nga ni consolidate ang price dire dapita. So unsa man ang consolidation? Balance price range ba? Wala siya ni breakout pataas o po siya ni breakout paubos. And as soon as ni breakout siya pataas, wala po siya ni present og buying opportunities for me. So instead, gipaabot ako ang price to print more candles para makabalo ko kung asa ko mo position. So since gideny man siya sa orb high, gideny siya sa orb high, so
possible nga mo trade back or mo trade siya sa orb low. So, kani siya at this very moment, na-enter din ko aning after sa inducement, pagtanaw na ko nga naay sellers, sellers are stepping in, represented by red candles. So, as soon as nakabantay ko nga naanay enough sellers sa market and the trend is going to the downside, kaya as you can see on the market structure, instead nga higher high, wala siya kamay ko higher high. Instead, lower high iyang nagama. So I am expecting to see lower lows. So basic market structure, supply and demand, support and resistance, whatever you call it, it's just simple. Ingon na akong strategy. And I normally risk around 300 to $500 maximum per trade idea. So muna siya ako ang trade Monday. So I netted around $1,000. Let me double check. Monday, let's view the details. Yeah, 1,019 and 80 cents. So muna siya yung total profit na ako nga nag-gain atong Monday using kani nga concept ra gyud. Orb, kung mo-breakout ang orb sa taas, then I will look for buys. Kung mo-break sa ubos, kung mo-break sa low, then I will look for short opportunities. But basta ingon ani gani, kung gideny siya sa taas after ni break siya sa orb high, gideny siya direkta para sa ngani. Nga instead nga nakagawas na siya, gipabalik siya pasulod in an aggressive way, that signifies nga sellers are in control instead of buyers. So, alangan naman kung mo buy ka nga klaro naman ka. I mean, it's not like klaro, but kung tanawon mo siya, sellers are trying to push the market or the price lower. So, why not go against the trend? 'Di ba? Kaya kung tanawon mo siya, change kaning diring dapita na siya break of structure. So instead nga higher high, lower high, instead nga ang iyahang market structure is uptrend, na break na siya, so nahimo na siyang downtrend. So that's why this is the reason why I looked for shorts. So Monday, $1,000 in the bag. So number 3 is wait for an inducement. Inducement, kanang inducement from the word itself, i-induce ba? Pugson ba? So kani siya, napugos ang mga traders to sell at this point kay lami kay siya nga price action nga gi-reject sa price then followed by another red candle. So kasagarang mga traders ani enter gyud short. Kunya kung i-place nimo yung mga stop loss above ani nga pin bar, and then stopped out na ka. Whereas kung ako, gihulat na ko nga na-fake out or na-inducement and then wait for a few more candles before ko na-enter, then I caught the move. And then, yeah, let's move on to the next day. Tuesday. Okay, so pakitunta mo sa Tuesday unsay barog. Okay, so this is Tuesday. Yeah, Tuesday, July 28, 2026. So, kani siya, the market opened 6 a.m. So, from 6 to 6:15, unsa may pinakataas, asa may pinaka-high and low sa first 15 minutes sa candle. So, kani sa taas, so kani siyang sa ubos. Para simple, para mas dali, pwede kang mo click sa 15 minutes. And then, i-mark nimo ang first 15-minute high or low sa 6 a.m. So, i-hover nimo imong mouse sa candlestick. Makita nimo dire nga 6 a.m. Makita nimo sa ubos, Wednesday,
July 29, 2026, 6 a.m. So, i-mark nimo ang low o high ana nga candle sa first 15 minutes. Mao na imong orb or opening range. So, okay, balik ta sa Tuesday. Ang Tuesday mo na siya barog. Ah, okay. Okay, mo na siya barog sa Tuesday. Kung tanawon nimo ang opening range, ang orb low ug orb high niya naa diri sa after printing the orb high and low, unsay nahitabo sa price? Ni break out siya sa ubos. So breaking the orb low, so basta mabasag ang orb, we normally look for short opportunities. Now, the same scenario ang nahitabo atong Monday nga gideny siya balik with an aggressive type of candle kani aggressive pero og imo siyang i-zoom in kung mo zoom in ka naa siya kung imo siyang i-zoom in makita nimo nga ang overall trend sa 5 minutes is down, di ba? Downtrend. Gapaubos ang trend sa 5 minutes. So, kung mo zoom pagi ka, zoom in pagi ka a little bit, makita nimo nga naay supply that is resting in this area. So, before ko ni trade adto, ako sa daang gi-mark out ang areas nga naay strong reaction like this one right here, this one. Kani nga area na siya'y aggressive price reaction basta maabot siya dire. So, ang akong gibuhat, instead nga mangita kog long opportunities, I waited for a good reaction after the 5 minute supply. So, instead nga mo-enter kog long position, akong gihulat paabot sa kudaan. So, ang nahitabo, pag pag retrace sa price, pag pullback sa price, balik sa 5 minute supply zone, makita nimo kung giunsa siya pag-reject, no? Naa siya strong reaction. So meaning dili mo sugot ang price nga mosaka pa. Dili mo sugot ang market nga mosaka pa ang price. Kay gi-deny man siya sa supply zone. Normally, you will look for short opportunities. Kay gi-deny man siya. So instead nga ni sa kaunta siya, mura siyang hagdan ba? Ni sa kaunta siya, pero pag abot niya dire, gideny siya balik sa market. Meaning, dili pa ready ang market nga mo price higher. Sunod, sa may nahitabo, nangita na sad kog another inducement before ko na-enter the trade. So, pag print sa candle dire, wala di ay. Mo na siya nahitabo. Pag breakout, kay gideny man siya sa supply, pag balik niya og trade back sa ubos, na break na pud niya ning strong level of support and resistance nga akong gi-mark kaning nasa box. As soon as ni break down siya, nagulat kog pullback. Pag pullback, pagbalik niya og trade dire, niya nakakita ko red candles as to serves as confirmation. Ayaw ko ni place og short position. So, pag kuan sa short position, gipaabot na lang siya nako and then after a few candles, naigwapo kaayo nga pagka-inducement kani inducement sa price. Hapit ko ani mas stopped out actually, but ako rang giri-adjust gamay akong stop loss kay diri magid ako ang true invalidation point, but then naay certain time nga akong gimove akong stop loss dire anang nisugod na siya og naog, gimove na ko ang stop loss dire, but then pagkita na ko ning aggressive nga
white candle, ako na po siyang pasaka og balik kay I have a strong conviction nga mo trade back gini siya paubos kay simple break and retest. Ni break siya, so you're waiting for a retest or retracement back to the supply and demand, support and resistance, and then ride all the way down. So mo na siya akong concept nga gihawiran. So yeah. So kung naghulat pa tingali ko ug ma-print ning ma-confirm ning inducement, siguro I would get in on a better price. But hey, I already made money here. I made $1,000 ani sa Tradeify, and then I made 1,000 put ani sa Apex, which is kining account. This account right here. Challenge pa ni siya. Wala pa ni siya maabot sa profit target, but then hapit na, gamay na lang. And then kani after a few minutes, na po ko'y nakita nga another selling opportunities after inducement. So makita niyo sa dire, uh, a sweep or an inducement followed by a few red candles kani. As soon as ni sweep siya dire kani nga high, as soon as na break niya nga high, na break po niya nga high, gahulat dayon ko og confirmation. Unsa may akong confirmation? Few red candles nga to confirm nga the price is trying to continue delivering lower. So, after a few candles, enter the trade na po ko, and then placing my stop loss just above the structure. So, ang structure nga akong gilantaw is kini. So, kung mo trade pa diha, pasaka ang price, it will invalidate the idea na. So, sayop na ko. So, in order for me to protect myself, protect my capital, ako ang gi-place akong stop loss just above the structure right here. Kay normally kung tanawon na siya nimo, this candles right here signifies a strong bearish signal. So plus ni trade back pagid siya dire. It's a major pullback to this level right here. And if we zoom in to the 5 minutes, makita nato nga Tuesday. Yeah. Makita nato nga naay supply diring dapita by way of this white candle. So, pag trade back sa supply, paabot ra ka og confirmation sa 1 minute, and then enter the trade. And target 1:2. Mura na ako risking 1 to make 2, risking 500 to make 1,000. So, moto siya ang idea, moto siya ang trade sa Tuesday. How about ganiha? So, ganiha na ako napasar tong ako ang Tradeify. Ganihan ako na hit ang target sa challenge which is $3,000. So, first trade was a loss. Nga naman, orb high, orb low. Price broke out. Unya, na-enter ko na-enter ko limit order dirin dapita duol sa orb high because I was expecting the price to continue trading upwards kay ni broke out naman siya. But then suddenly nanungatunga na siya sa price ni sugod na siya naog. So I just let the market do its thing. So take the L. So after the loss, I waited a little bit and then nakita ko aning zone nga na ay good reaction sa price. So I was assuming nga diri siya mo trade back. So diri siya mo pull back. So maybe this is the end of the line. Maybe this is the low that I've been waiting for before ko mo sakay pataas. So as soon as ni break siya, ato i-hide ni. As soon as ni bounce siya sa support,
Gapaabot ko kung na ba siya reaction sa orb blow, which is na siya good reaction. So makita na to dire nga ni-react siya pag trade back, pag sikil sa orb blow, gikan na siyang ni-break, pag sikil dire mura siya nahimo siya na akong support and resistance ba. So I entered the trade, I entered risking 1 to make 2, risking 500 to make 1,000. But then, after a few more candles, nakita na ko nga murag dili siya mosaka. So, I immediately closed my position here with a minor loss. Instead, after ning na print na candle, this signifies a strong bearish signal. So that's why I entered the short and then got my profits here. $1,000. So minus 500, minus 500. So minus 1,000 ako. And then the third trade, plus 1,000. So I'm back at break even. So ang ako ang duha ka losses nga $500 na cover ani nga trade. So since na cover man, mangita na pataglayang opportunities. So pag around kuan na mga na ito 10:30, nakita ko another selling opportunity by way of inducement. So inducement and then kani siya nga box. This box represents a resistance sa 5 minutes. So 5-minute resistance kani nga box dara resistance 5-minute resistance wait for what? Wait for a reaction. So after nakita ko reaction after ni pullback siya sa um, resistance na ay reaction, strong reaction, I entered the trade. Makita ni mo diri na ni-sell ko og 5 contracts, 5 micro contracts at 2787625. And then pag-abot dire, since taas na og agi ang price, gi-move na ko akong stop loss to break even, which sad to say, nibalik ang price and naigo akong break, naigo ako ang stop loss at break even. So basically, I didn't make any money. Ane, na trade. Kay wala man siya kaabot. It's just a few points away, murag 2 points away from hitting my target, pero wala man siya maigo. So I then proceed to uh, wait for another opportunity, which it presents after like 2 minutes. Kay as soon as nakuha niya ang na-stop out ko at break even, nakita mo po ko gihapon ng strong reaction back to the downside. So I then entered the trade, and guess what happened? Boom. And then I secured my, and then I passed my Tradify challenge account. So here it is, 1,000 on Monday, 1,000 Tuesday, 1,000 so Wednesday, which is today. And then ako na siyang i-activate kay napasar naman. So choose your funded path. I choose the daily payouts. Mas ganahan ko ng daily payouts. So yeah, choose the daily. Trailing max 2,000. Daily loss 1,000. Consistency none. Payout is $1,000 per day. If you can, that's the maximum. Withdraw daily up to 2 times profit since last payout. Okay. Choose daily, processing, and boom. Account activation in progress. You will receive an email once your account is activated. So, pakiton pod mo na ako sa email kay basin makaingon mo char-charan ako ang kuan ha. Ako'y email from Tradify. Congratulations, your profit target has been met for account this one. You can now view the details in your dashboard. So yeah, that's it. That's the strategy. Very simple. Orb high, mark out orb high, orb low,
Kung mo-break siya sa orb high, look for long positions. If i-deny, then look for shorts. Kung mo-break out siya sa orb low, look for a short position. If i-deny siya, then look for long position. And risking 1 to make 2. Just straight up. 1 to 2 risk to reward ratio. And if you ask me, what's my win rate aning strategy? It's I'd say around 50%, give or take. But di na siya pasabot nga abi 50% ang imong win rate. Win ka, lose ka, win ka, lose ka, win ka. No. There there's this thing called random distribution of wins and losses. So even if na kay 50 or 60% win rate sa imong strategy, na ay mga days or months or weeks nga imo ang win rate kay maabot og 40%, 35%, napoy weeks, napoy months nga ang imong win rate kay over 60%, like 67, 65, or even 80%. But over the total, kung i-total nimo siya tanan over a bulk what do you call this, data, over a span of 1,000 trades or 100 trades, ga-average gid mong win rate og around 50%, which is actually pretty good. Kung na kay 1 to 2 risk to reward ratio, then that's pretty awesome. Para sa kuha, 1 to 2 risk to reward ratio, sometimes na ay weeks nga 30 plus ra akong win rate, 30% ra akong win rate. But then this week, akong win rate kay 85%. So, yeah, that's trading. Dili gyud ka ka-predict o unsa ang imong kuan, but over a huge sample size naa sa mga 50% gyud akong win rate. So, for me it is profitable enough. And yeah, sa sunod video I'm going to be showing you the recordings. Na ako'y live recording actually. Yeah, mo ni ang trade ganiha. Kung makita nimo mo ni siya ang trade. Yeah, mo na siya ang ganiha. Um, I forgot to record the last trade. Anyway, it hit the target with no drawdown. So yeah, um, let's check the other video. Murag ganito nga video. Yeah, kani makita nimo ni siya. Mo ni usa sa example sa akong trade. Ang ganiha. This is the active kuan na siya. And then yeah, mo na siya. Mo na yung trade. Second opportunity. Akong gi-place. And then hmm sa pa to ba na eh. Kani Because the topic today, mina og podcast while trading. So mo na siya. Short position. Bum bum bum. Bum bum bum. Bum bum bum. And then profit hit. Profit target. 129. Na mo na gani ha katong break even. Some days there nay wala na gyud. But mo to siya after adto mo ni ang break even ako. Break even. Duha ka loss, 500, 500, 1,000. So that makes break even. Katong $129. Mo to siya. Break even to siya. But after few minutes na opportunity, mo to ni-enter ko. And then, yeah, that's it. See you guys next time.